السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي تشوفوا معايا اون فيديو sur les fonctionnalités ديال PowerPoint. Donc كيفاش انا utiliser PowerPoint pour créer واحد la vidéo éducative destinée aux élèves. كما شفنا ديجا في لا فيديو اللي سبقات فانا وريتكم كيفاش كنديروا اون فيديو ا بارتير دو ليكران دو تليفون، يعني بالتليفون بان فيشي باوربوينت كنفيلمي ليكران ديال التليفون باش كتعطيني اون فيديو. في هاد الفيديو هذه غادي نشوفوا باوربوينت. دونك لا بروميير دي شوز خصني نحل لابليكاسيون بيان لو لوجيسيال باوربوينت. فكنجي لهنا لهاد ديماري جو كليك. الا ما لقيتش مايكروسوفت اوفيس باوربوينت في هاد لا ليست هذه فكنمشي لا ريشيرش وكندير باور، فهي كتخرج لي و جو كليك. انا عندي باوربوينت 2007 دونك هذه هي الانترفاس ديالو. ايسي il y a les commandes qu'on utilise وهاد لا بارتي هذه كيكونوا فيها لي ديابوزيتيف وشاك ديابوزيتيف كنكون كنتريتي فيها ان بوين. دونك لا بروميير دي شوز اللي غادي ندير كنمشي للكرياسيون. هنا كيكون عندي بلوزيور تيم، بلوزيور كولور، بلوزيور شوا. دونك جو شوازي لو تيم اللي بغيت. D'accord. Par exemple, حنا غادي نديرو لو شوا ديال هادو تيم و vous pouvez défiler la barre لهنا لو بان باش تلقاو d'autres thèmes. D'accord. Donc نختارو par exemple هاد لو تيم. كنجي لهنايا كنكتب par exemple ندير كور ديال لا ليكتور، كنكتب لا ليكتور و جيكري هنا لو كور. انا ديجا وجدت اون فيش باش نبقى ناخذ منها. باغ اكزومبل لا كورس سيكليست، هذا هو لو تكست ديال لا ليكتور اللي غادي نخدم عليه باش جو ليكري سي. هنا لي الا بغيت نكتب لو نون اي لو برينون ديالي، لو نون دو ليكول، خصني نزيد اون اوتر زون دو تكست. هاد لي زون دو تكست سي تري امبورطونط. دونك كنمشي لهنا كندير انسيرسيون و كندير زون دو تكست. كنحط هاد لا زون دو تكست ديالي في البلاصه اللي بغيت. دونك كندير هنا كليك بلا سوري غوش و كنكتب باغ اكزومبل اسماء ديدي ايكول اطلس الكبير. Donc, je répète, la première des choses, quand le fichier PowerPoint, quand j'ai le fichier, quand j'ai création, je choisis le thème Libris. Par la suite, il a une autre zone de texte, quand j'ai l'insertion ou quand j'ai zone de texte. D'abord, quand je mets le premier point, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est une nouvelle diapositive. Donc, quand j'ai là, quand j'ai un clic droit, là, le diapositive, ou quand j'ai nouvelle diapositive. Par exemple, la première phase, que je tourne autour du texte. Donc, quand j'ai la première étape. كندير بحال هكا autour du texte. par la suite كنجي كناخذ هاد les informations et je les mets ici. هنا كتعطيني par défaut كتعطيني هاد les puces هادو كيتسموا دي puces. الا ما بغيتهمش كنحيدهم bien sûr avec effacer اللي كتكون عندي في الكلافيي. voilà. دابا عندي لو تكست ديالي اللي غادي نخدم عليه. بغيت نزيد عليه اون انيماسيون، يعني باغ اكزومبل بغيت تخرج لي شاك لين يخرج لي بوحدو. فكندير كرياسيون باردون كندير انيماسيون وكنجي لهنا كندير انيماسيون بيرسوناليزي. كنمشي وكندير اجوتي ان افي. شنو بغيت؟ واش بغيت تحل؟ الا بغيت عاد تحل ليا منين نحل لو فيشي كندير اوفرتور. بغيتها تكبر ولا بغيتها تموديفيا ليها لا بوليس فكندير اون فاز. بغيتها تسد كندير فيرميتور. ايسي تراجيكتوار، يعني بغيتها مثلا تحل بواحد لا فاسون اللي ما عنديش في اوفرتور. باغ اكزومبل ندير ان تراجيكتوار بيرسوناليزي اللي رسمو. دونك مثلا غادي نجي لهنا الاوفرتور غنديرها سو فورم دو داميي. هيا دونك نديرو ليكتور هي كتحل لي سو فورم دو داميي. نجي مثلا لهنا هذه بغيتها تحل عاوتاني سو فورم دو اونكادري. عاوتاني هادي بغيتها تحل كنجي لاجوتي ان افي وكندير اوفرتور اون تري بروسك. هنا كيبانوا ليا لي زانيماسيون اللي كندير. جاجوت اوسي سا باغ اكزومبل اوفرتور دامي. بغيت ندير لا ليكتور هاي كيتحلوا لي هكذا. داكوغ. باغ اكزومبل هادي بغيت نقراها اون فوا نقراها تسد فكندير اوفرتور فيرميتور اون مود دامي. داكوغ. comme ça, et ça va être fermé. Donc je répète, pour faire les animations de des phrases, pour l'ouverture, pour l'emphase, changer la police, changer la couleur, agrandir ou bien rétrécir, etc. Donc كنمشي لهنا كندير animation.
داكوغ. هنا الفوق انيماسيون ومن بعد كندير انيماسيون بيرسوناليزي. كتعطيني هاد لا بواط دوتي هنايا. كنمشيو كندير اجوتي ان افي ouverture وكندير لو شوا ديال لوفرتور كيفاش بغيتي تحل اينا موديل. داكوغ. بغيت هاد تسد دونك لا ميم شوز كندير اجوتي ان افي fermeture وكان جو شوازي لو مود ديال الفيرميتور اللي بغيتو يكون. بغيت ندير اون مود ديابوراما. جو فيان ايسي هاد ليكون هادي باغ اكزومبل هيا غيتحل لي هذا باغ لا سويت تحل لي هادي باغ لا سويت هادي. و اونفان سي جو كليك سور او خصني نبقى نكليكي اشاك فوا. دونك الا كليكيت هنا هيا كتمشي هذيك les dernières phrases. D'accord. Donc ici, si je veux supprimer par exemple une animation, donc غادي ندير هكا وغادي ندير غادي ندير supprimer comme ça. مشات l'animation. Donc هذه غادي نلقاها par défaut في le fichier ديالي. D'accord. La deuxième des choses اللي خصكم تعرفوا ici في les fichiers PowerPoint, l'animation entre les diapositives. Donc كاينين les animations ديال les zones de texte, ديال les images هي اللي كنجيو لهنايا l'animation personnalisée, وكاينه les animations entre les diapositives فهما كاينين هنا. كيفاش بغيتي تحلي الديابوزيتيف اللي من بعد، واش هاد لو شوا هادو كاملين لي شوا، واش بغيتي تطلع تهبط تمشي على اليمين على اليسار روتاسيون. دونك كيفاش تحلي هاد la page par exemple comme ça et je fais diapositive pour vérifier. هاهي كتحلي هادي دونك من موراها la deuxième page donc comme ça et هادي hop ça va être fermé. Donc هادو هما les fonctionnalités qu'on utilise souvent في l'application PowerPoint. Donc la première des choses كنحل le fichier PowerPoint من هنا من démarrer. La deuxième des choses كتكون عندي déjà diapositive هنايا كنمشي création où je choisis le thème. La troisième des choses, si je veux insérer une zone de texte كنجي لهنا وكندير insérer une zone de texte pour écrire un texte. La troisième des choses pour faire l'animation ديال un texte ou une image ou la libriste, donc كنمشي l'animation وكنكليكي هنا على l'animation personnalisée. بغيت نحلها يعني تفتح لي كندير داميي اونكادري ايتترا. بغيت لونفاز يعني نكبرها ولا نصغرها ولا نموديفي لا بوليس ديالها ولا نموديفي لا كولور كنمشي لونفاز. بغيت تسد كندير فيرميتور. داكور. اي لانيماسيون اونتر في لوفرتور ديال لا باج كامله كتكون هنا. ها هما لي زانيماسيون كاملين اللي كاينين. اي على فان باش كنبغي نحل اون مود ديابوراما يعني اون مود بلان ايكران فكندير هنا ديابوراما وكيبقاو كيتحلوا لي فيشي ديالي. دونك جيسبر هاد لا فيديو تكون bénéfique pour vous وتقدروا تكرييو دي فيشي PowerPoint et par la suite de les enregistrer sous forme ديال une vidéo à travers l'application AZ Screen Recorder اللي وريتكم في l'autre vidéo. Merci à vous tous et à une autre vidéo ان شاء الله.